बंदर जानवरों की एक आम किस्म है, लेकिन तारीख का एक वाकया ऐसा है जिसमें इंसानों को सजा के तौर पर बंदर बना दिया गया। क्या आप जानते हैं इस वाकये के बारे में कि वो इंसान कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिस पर उन्हें ये सजा मिली? क्या मौजूदा बंदर भी वही लोग हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकया, जो है असहाबे सब्त के बारे में। सब्त अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है सात। असहाबे सब्त आम तौर पर यहूदियों को कहा जाता है क्योंकि उनके नजदीक हफ्ते का 7वां दिन सबसे अहम होता है। यहूदियों के नजदीक हफ्ते के 6 दिन काम जबकि 7वां दिन इबादत और आराम के लिए होता है। यौम सब्त जुम्मा की शाम को गुरूबे आफताब से शुरू होकर हफ्ते की शाम को गुरूबे आफताब तक जारी रहता है। ये यहूदी यानी असहाबे सब्त दरअसल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के वो लोग थे जिन पर तौरात नाजिल की गई। बनी इसराइल एक बहुत बड़ी कौम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया किराम बनी इसराइल से मुंतखब फरमाए सिवाय 10 अंबिया किराम के। बनी इसराइल को लाडली कौम भी कहा जाता है क्योंकि उन पर अल्लाह ताला ने अपनी खास नेमतें नाजिल की, जैसे मनो सलवा और अब्रे खास यानी सायादार बादल वगैरह। बनी इसराइल में एक निहायत खुशुलहान नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह ताला के बहुत खास पैगंबर थे। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब 11वीं पुश्त में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। कुरान मजीद की 9 सूरतों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र 16 मर्तबा आया है। कहीं ये जिक्र मुख्तसर है तो कहीं तवील। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में खलीफा कहकर मुखातिब किया गया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम उकबा नामी गाँव में दरिया के किनारे एला के मकाम पर आबाद थी। उनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी। ये लोग चूंकि दरिया के करीब आबाद थे तो उनका पेशा माहीगीरी यानी मछली पकड़ना था। ये कौम काफी खुशहाल थी, नेमतों की फरावानी उनको मुयस्सर थी और ये लोग हर तरह से माला माल थे। जब अल्लाह ताला ने उनको आजमाने का इरादा किया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि हफ्ते के दिन खरीदो फरोख्त और हर किस्म के दुनियावी कामों को छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत करें। खास तौर पर मछलियों के शिकार से मना किया गया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उस वही की खबर दी तो वो लोग बहुत परेशान हो गए। शुरू में तो इस चीज पर अमल पैरा रहे, लेकिन चूंकि उनकी आजमाइश मकसूद थी, अल्लाह ताला के हुक्म से हफ्ते वाले दिन दरिया के किनारे मछलियां ज्यादा नजर आती जबकि बाकी दिन बहुत कम मछलियां किनारे पर मिलती। ये देखकर उस कौम के इरादे अहकाम इलाही पर अमल पैरा में कमजोर पड़ने लगे और उनके दिल में लालच पैदा होने लगा। फिर शैतान ने उनमें से एक शख्स के दिल में ख्याल डाला तो उस शख्स ने जुम्मा के दिन कांटे को पानी में डाल दिया। जब उस कांटे में मछली फंस गई तो उस शख्स ने इतवार वाले दिन उस मछली को निकाल कर खा लिया। जब दूसरे लोगों तक उस मछली की खुशबू पहुंची तो उन्होंने पूछा कि ये मछली कहां से आई, तो मजबूरन उस शख्स को सब कुछ बताना पड़ा। चुनाचे दूसरे लोगों ने भी उससे सबक हासिल किया और उन्होंने दरिया के किनारे कुछ गड्ढे खोदे, फिर दरिया से नालियां निकालकर उन गड्ढों तक ले गए। जुमे वाले दिन वो लोग ये गड्ढे खोदते, हफ्ते वाले दिन जब मछलियां कसरत से उन गड्ढों में आ जाती तो वो समंदर से आने वाली उन नालियों के रास्ते बंद कर देते। इस तरह इतवार को उन मछलियों को निकालकर खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। जब बनी इसराइल ने ऐसा करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उन नाफरमान लोगों को मना करना शुरू कर दिया, जिससे बनी इसराइल 3 गिरोहों में बट गया। नंबर 1, एक वो गिरोह था जो मछलियां पकड़ने के खिलाफ था। ये लोग अल्लाह के डर से दूसरे लोगों को भी इस काम से मना करते थे और खुद भी इस काम से बाज रहते थे। दूसरा गिरोह वो था जो खुद तो ये काम नहीं करते थे क्योंकि दिल में इसको बुरा समझते थे, लेकिन दूसरों को इस काम से मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों को भी समझाते कि उन नाफरमान लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब नाजिल होगा। तीसरा गिरोह वो था जो सरेआम अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता था। वो डंके की चोट पर मछलियां पकड़ते और मना करने वालों को भी मजाक का निशाना बनाते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया और इन खताकारों को भी काफी दफा मना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें असर ना हुआ। तंग आकर पूरी कौम 2 गिरोहों में तकसीम हो गई। एक वो जो मछली का शिकार करते थे, दूसरे वो लोग जो इस काम से बाज रहते थे
اور نافرمان قوم کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کرتے مگر کوئی اثر نہ ہوتا۔ گاؤں کے درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی گئی جس سے نافرمان لوگ ایک طرف رہنے لگ گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے نیک ساتھیوں کے ساتھ دیوار کی دوسری طرف رہنے لگے۔ ایک روایت کے مطابق یہ لوگ تقریباً 40 سال تک نافرمانی کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نافرمان گروہ پر لعنت فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ کہیں رات کو تم پر کوئی عذاب نہ نازل ہو جائے، جس پر نافرمان لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خوب مذاق اڑایا۔ اگلی صبح جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دوسری طرف کے لوگوں کی کوئی آواز نہ سنی تو حیران ہو گئے۔ چند لوگوں نے جب دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو انہیں ہر طرف بس بندر ہی بندر نظر آئے۔ جب سب لوگوں نے جا کر معلوم کیا تو پتا چلا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا۔ ان کی سرکشی کی سزا کے طور پر انہیں بندر بنا دیا گیا۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ بندر بن جانے والے نافرمان لوگ تقریباً 12,000 تھے۔ نیک لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو کپڑوں یا ان کی خوشبو سے پہچانا۔ ان کا حال دیکھ کر غمگین بھی ہوئے کہ دیکھو ہم تمہیں اسی لیے اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈراتے تھے اور ہفتے کے دن شکار سے منع کرتے تھے، لیکن تم لوگوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک وہ گناہگار لوگ بندر بن کر روتے بلکتے رہے۔ اس حال میں نہ وہ لوگ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، یوں ہی تڑپ تڑپ کر 3 دن میں ہلاک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ کیا موجودہ دور کے بندر بنی اسرائیل کی قوم سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو اس قوم کی نسل نہیں بڑھتی، یعنی اللہ رب العزت ان کو مزید اولاد نہیں عطا کرتا اور نافرمان قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے جو لوگ بندر بن گئے تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے 3 دن کے اندر ہلاک کر دیا تھا اور ان کی نسل کا کوئی شخص بھی باقی نہیں بچا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ دور کے جو بندر ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم کے افراد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ہی بندروں کی مخلوق کو بنایا ہوا تھا، اور موجودہ بندر وہ بندر نہیں ہیں، باقی واللہ عالم۔ یہ تھا بنی اسرائیل کا قصہ کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس سرکش گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو، اور کیا آپ کو اس واقعے سے متعلق اپنے سوالوں کے جواب ملے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو ایک دلچسپ اور حیرت انگیز واقعے کے ساتھ۔